ଏବେ ଆମେ ସବୁ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ମଦଲପୁରରେ। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଏକା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଅଛି। हाय दोस्तों राम राम। आज है पवित्र शिवरात्र तो से लगी आज दुकान काम सरे दिल दुकान काम सरईकिना यहाँ टाइम है 9:30 यहाँ आम सब मिसिकिना माने आज जिमा शिव मंदिर तो किन जगह के जिमा काना तो फाइनल नहीं करवार था। एवं गला देखमा जिन को सुविधा बा सेन के जिमा आओ चलो अरे भाई जल्दी जो ओके आज्ञा जी हैं आम यहाँ बर्तमान बाहरी गलु ना यहाँ पाखापाखि पलि आसलु ना कुसुमखुटी क्रस कर कुसुमखुटी 4 बार कुसुमखुटी शिव मंदिर क्रस कर पलि आसलु यहाँ आउ दुईटा आउन दुईटा बैक आउ 4 लोग टोटाल आम जो 4टा बैक 8 जन। बर्तमान आम कोकरा पलि आसलु ना अलरेडी आम 3टा बैक पलि आसलु ना 1 2 आमटा संगे 3टा आ गोटे आउस टोटाल 4टा बैक। आम ए आमपानी बुढ़ा राजा मंदिर पहुँची गलु। आमपानी बुढ़ा राजा दर्शन करना आम ए दर्शन सरीगला दर्शन सरीकिना बाहर बुढ़ा राजा मंदिर दियो नहीं नहीं 10 टंका दियो कि ना मेरी दियो 10 टंका मेरी दियो अनमोल मेरी दियो मेरी 2टा दे दियो। आमपानी घाटी पहुँची गल आमपानी घाटी आमपानी घाटी जो दुटा पाउडर मध्य सरल सी गाड़ी एना तो पड़े ना बर्तमान मदलपुर पहुँची गलु यहाँ आम मदलपुर टाउन आस बोल कि हाँ ए रास्ता कटि जो ताले केन बाटे जीवाटा नहीं एवं आम सब पहुँची गलु मदलपुर रे आगे पछे ही किना सब लोग आगे पछे ही किना
ଏବେ ଚନ୍ଦନଧାରା ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଏକା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଆମର ୟାର ଏକରୁ ବାଦାମ ବାହାରୁଛି ଆରୁ ଗ୍ରୀନ୍ ୱାଟର ଏଇ ବାଦାମ ନାଇଁ ଫାଡ଼ିଲେ ଯେ ଓକେ ଆଜ୍ଞା। ଆମ ଦର୍ଶନ ସରିଗଲା। ଏବେ ରିଟର୍ନ ଘରକେ ତ ନେଇ ଆଗକେ କିନାରେ ଯିମା ବୁଲି ଆଉ। ଏବେ ଆମେ ଏଇଟା ଡାବୁଗାଁ ଯାଉଛୁ। ଡାବୁଗାଁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଫେର୍ ଆଗକେନ୍ ବାଟେ ଯିମା ଫାଇନାଲ୍ ନେଇ ପାରୁଛେ। ଏବେ ଆମେ ଭଣ୍ଡାରଘର ନବରଙ୍ଗପୁର ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଭଣ୍ଡାରଘର ମନ୍ଦିରକୁ ତମ ଦୁଇ ଲୋକ କାହିଁ ଯାଇଥିଲ ହୋ? ତମ ଦୁଇଟା ଏକା ପଛେ ହେଇଯାଉଛ ସବୁବେଳେ। ଓ ତମଟା ପଳେଇ ଆସିଲା ବୋଲ ଆନନ୍ଦଟା। ଖୋଲି ନି ଜାନବାର ଆଡ଼େ ତୁଇ ତ ଲସି ଟାଇମ୍ ନା ଭାଇ ନିଅ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ଆମେ ଏବେ ନବରଙ୍ଗପୁର ମା ଭଣ୍ଡାରଘର ଦର୍ଶନ କରିକିନା ରିଟର୍ନ କଲୁ। ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଫୁଲୁଘାଟି ରାସ୍ତା ହେଇକିନା ପାଣିଘାଟି ମାନେ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ହେଇକିନା ଯିବା। ଏଇଟା ଜଲପାଟଣା ଫୁଲୁଘାଟି ହେଇକିନା ଯିବା। ସେଟା ଅଲରେଡ଼ି ପଳେଇ ଆସ 10 କିଲୋମିଟର ପରେ ଆଗେ। ଏବେ ଆମେ ଜୟପାଟନା ପହଞ୍ଚଲୁ। ଜଷ୍ଟ ଜୟପାଟନାରେ ଚା ଫା ଟିକେ ପିଇକିନା କେ ବଡ଼ମା ଆରୁ ହଁ